Salam alaikum, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va faire une correction de l'examen de contrôle de gestion, session normale 2019, pour l'ensemble 1 et 2, options économie et gestion. L'objectif de cet examen, c'est de faire présenter un budget de trésorerie pour un horizon de 3 mois. Pour cela, on a comme donné un extrait de balance fait à quelques éléments d'actifs et de passifs. On a les éléments concernant les dépenses et par la suite, on a les prévisions concernant les recettes. Et comme vous le savez très bien qu'un budget de trésorerie n'est qu'une différence entre ce que l'entreprise prévoit d'encaisser et entre ce que l'entreprise se porte comme dépense. Et donc, pour établir ce fameux tableau de trésorerie, on a besoin d'établir un budget d'encaissement et un budget de décaissement. Un budget des encaissements représente l'ensemble des recettes que l'entreprise prévoit de collecter, essentiellement que le budget de vente. Alors que le budget des décaissements représente l'ensemble des dépenses que l'entreprise peut supporter pour réaliser son objectif lié au budget de vente. À titre d'exemple, on a des dépenses concernant les investissements, on a les dépenses concernant les achats de marchandises par exemple, les achats de matières premières, les salaires, les loyers et ainsi de suite. Et donc on commence à corriger l'examen par l'établissement en premier lieu le budget de vente. Le budget de vente représente le chiffre d'affaires que l'entreprise estime à réaliser. Et le chiffre d'affaires est égal à la quantité prévue fois le prix de vente. Les données de l'examen, l'entreprise estime à réaliser 80 000 hors taxes pour le mois de janvier, un chiffre d'affaires de 100 000 pour le mois de février et à 130 000 pour le mois de mars. Dans les données, on a sous forme de tableau. Donc 80 000 pour le mois de janvier, pour le mois de février, on a 100 000 et pour le mois de mars, on a 130 000 pour un total de 310 000. Pour trouver le chiffre d'affaires TTC, on multiplie le chiffre d'affaires hors taxe fois 1,20. Fois 1,20, là, il y a le taux de TVA, il y a 20%. Il y a le taux de TVA de 7%, on multiplie le chiffre d'affaires hors taxe fois 1,07. Il y a le taux de TVA 14%, on multiplie le chiffre d'affaires hors taxe fois 1,14. Donc, on a 80 000 fois 1,2, on a 76 000, pardon. L'hors taxe de 100 000 TTC diallo il y a 120 000, un chiffre d'affaires hors taxe de 130 000 TTC diallo ou 150 000 pour un total de 362 000 TTC. Maintenant, on va essayer de faire établir le budget des encaissements. Le budget des encaissements représente l'ensemble des recettes que l'entreprise estime à encaisser et cela dépend de sa politique de crédit client accordé à ses créanciers. Donc, pour établir le budget des encaissements, je chauffe les données, il y a l'examen. L'examen, comme quoi, les clients vont régler en janvier, le compte client, 75 000 va être encaissé au mois de janvier. Il y a un budget des encaissements. On dit les clients encaissés en l'année N, mois de janvier, on dit 75 000. Les traites seront encaissées en février et en mars par moitié, c'est-à-dire le compte client fait recevoir 35 000, le mois de février et le mois de mars. Il donne 75 000, plutôt 35 000, la moitié d'elle est 17 500 le mois de février, ou 17 500 le mois de mars. Ensuite, les TVP, les titres et valeurs de placement, seront négociés en février à 18 500, c'est-à-dire un montant de 18 500 va être encaissé en mois de février. J'ai la session de titres et valeurs de placement. Il va dire la ligne de session de titres et valeurs de placement pour le mois de février qui a l'encaissement de 18 500. Par la suite, les ventes sont réglées 50% au comptant, 20% par chèque le mois suivant et 30% 60 jours fin du mois. C'est-à-dire que le montant du chiffre d'affaires estimé à réaliser le mois de janvier, 50% d'euros va être le mois de janvier, ou 20% d'euros va être le mois de février, ou 30% du mois de janvier
ne peut être encaissé qu'après 60 jours fin du mois. إذن غندير هنا l'ensemble des encaissements payés au comptant. 50% ديالها غادي تخلص في le même mois, c'est-à-dire que 50% ديال 96000 هي 48 غادي تخلص ليا في mois de janvier. النص ديال 120000 اللي هو chiffre d'affaires estimé à réaliser في mois de février غادي تخلص في mois de février, c'est-à-dire 60%, c'est-à-dire 60 000 pardon. و 50% ديال 156000 غادي تخلص ليا في mois de mars. هي ندير 50% في 156 تعطيني 78. قالوا لي بانه لي 20% ديال هاد لي مونطون هادو vont être encaissés le mois suivant, c'est-à-dire que 20% ديال 96000 ما غاديش تخلص ليا في mois de janvier, non غادي تخلص ليا في le mois de février. اذا غندير 20% ديال 96000. غندير ثاني 20% ديال 120000 هي 24000 غادي تخلص في mois de mars, و 20% ديال mois de mars غادي تخلص حتى mois d'avril, et ainsi de suite. Le troisième échéancier هو ديال 60 jours fin du mois. البورسونتاج ديالو هو 30%. قال لي بانه 30% ديال mois de janvier ما غادي تخلص ل 60 jours fin du mois, c'est-à-dire que 66000 fois 30% غادي تخلص ليا حتى le mois de mars. 120000 30% ديالها ما غادي تخلصش ليا في mois de mars, ولكن غتخلص حتى le mois d'avril. و 30% ديال المونطون 156000 ما غاديش تخلص ني في mois de mars ني في mois d'avril, ولكن ما غتخلص حتى le mois de mai, et ainsi de suite. إذا غندير هنا total des encaissements ديالي par mois. في le mois de janvier total غيعطيني 123000, في mois de février total هو 115200, وفي شهر 3 المونطون ديال les encaissements اللي عندي 148300. دابا غادي نصاوبو البيدجي ديال الديكيسمون اللي فيها l'ensemble des décaissements que l'entreprise supporte pour réaliser son objectif. Les données ديال l'examen عطاوني comme quoi بأنه les fournisseurs seront réglés pour le 1/3 au mois de janvier et le 2/3 au mois de février. هاد لو fournisseurs هما اللي كاينين في l'extrait de Valence, c'est-à-dire هاد المونطون de 9000 الثلث ديالو غادي تخلص في جونفي والثلثين ديالو غادي تخلصوا في فيفري. اذا غنجي الطابلو ou bien budget دي ديكيسمون, غندير لي فورنيسور ديال ليكسيرسيس ان. الان تيير غادي تخلص قلنا في لو موا د جونفي, يعني غندير 9000 fois 1 sur 3, وقلنا لو 2 تيير غادي تخلصوا لنا في موا د فيفري, c'est-à-dire 9000 fois 2 sur 3 هي 6000. Ensuite قالوا لي les traites sont payées en janvier et en février pour moitié. يعني le fournisseur est fait à payer de montant 30000, النص ديالو غادي تخلص في جونفي, النص ديالو غادي تخلص في المواتي في فيفري. إذا غنجي في البيدجي ديال الديكاسمون ديالي غندير لي فورنيسور تريت, النص ديالو ديال 15000 ديال 30000 بليتو غادي تخلص قلنا في جونفي, والنص الاخر غادي تخلصوا فيه موا فيفري, غادي نخلصوا في الموا د فيفري. Ensuite, les organismes sociaux sont réglés en janvier, c'est-à-dire les organismes sociaux de montant 22 500 en janvier. Il y a un budget de décaissement ديالي, غندير لين ديال les organismes sociaux ديال l'exercice N في janvier غندير 22 500. Par la suite, كيقول لي les achats hors taxe bien sûr que l'entreprise prévue à acheter à débourser, même 20% ديالهم غيتخلصوا au comptant, 20% par chèque le mois suivant et 60% par traite 60 jours fin du mois. يمكن لي نصاوب انا واحد الطابلو ديال لي زاشا فيه لي زاشا فيه chaque mois شحال l'entreprise peut acheter en hors taxe et en TTC. قالوا لنا بانه 20000 au mois de janvier, 25000 au mois de février et 35000 au mois de mars. On gagne le taux de TVA est de 20%, donc les achats en TTC on multiplie par 1,2. Les achats en hors taxe, comme dans le bon voie facile de juge, les achats en TTC, le taux de TVA est de 20%. Il y a 24000 TTC pour le mois de janvier, 30000 pour le mois de février et 42000 pour le mois de mars
pour un total TTC de 76 000. هاد لي زاشا هادو قالوا بأنه 20% ديالهم sont payés en comptant، يعني 20% ديال لي زاشا جانفي غادي يتخلصوا جانفي، 20% ديال المونطون فيفري يتخلص فيفري، 20% ديال مارس غادي يتخلص في مارس، c'est-à-dire que 24000 غادي نضربها 20% غادي يعطيني لو شيف، يعطيني لي زاشا payés au mois de janvier. وما عندنا لي فورنيسور payés au comptant، les fournisseurs payés au comptant 20% ديال 24000 4800، 20% ديال 30000 هي 6000 et 20% ديال 42000 هي 8400. Par la suite قالوا لي كونكور بانه 20% par chèque le mois suivant، c'est-à-dire هاد لي زاشا 24000 20% ديالهم غيتخلصوا حتى الموا فيفري، et 20% ديال لي زاشا TTC ديال الموا د فيفري ما غادي يتخلصوا حتى الموا د مارس، et 20% ديال الموا د مارس ما غادي يتخلصوا حتى الموا دافريل. اذا يمكن لي نجي ندير واحد انسيري اون لين ديال لي زاشا ماتيير بروميير بيي بار شيك، اذا ما عندي والو في الموا د جونفي، باغ كونطخ الموا د فيفري est égal 20% ديال 24000 اللي هي 8400، وفي الموا د مارس غنخلص 20% ديال الموا د فيفري ديال لي زاشا تي تي سي دو موا د فيفري اللي هي 6000، و 42000 20% ديالها ما غادي تخلص حتى الموا دافريل et ainsi de suite. Pour troisième échéancier ديال 60% il est payé 60 jours fin du mois, c'est-à-dire que les achats du mois de janvier اللي هما 24000 60% ديالهم غادي يتخلصوا حتى le mois de mars. إذا les achats payés ici 60 jours، l'échéance ديالهم 60 jours fin du mois ديال الموا de janvier ما غادي يتخلصوا حتى le mois de mars، c'est-à-dire 60% fois 24000 يعطيني 14400. Pour le mois de février 60% ديالهم غادي يتخلصوا حتى le mois d'avril. Pour les achats TTC du mois de mars ما غادي يتخلصوا حتى le mois de mai et ainsi de suite. Pour les dépenses suivantes, on a les salaires. Les salaires nets s'élèvent à 40 000 et les charges sociales représentent 60% du salaire net. Ils sont réglés les premiers jours du mois suivant. C'est-à-dire que nous avons l'échéancier de salaire et le salaire sera payé la fin du mois. Alors que les charges sociales seront payées que le mois suivant. Donc, في البيدجي de décaissement, غنزيدو les salaires, le montant ديالهم 40 000 par mois. Pour les charges sociales représentent 60% fois le salaire net. L'échéancier ديالهم c'est le mois suivant, c'est-à-dire que les salaires, les charges sociales relatives au salaire du mois de janvier ne sera déboursé que mois février. Les charges sociales relatives au salaire du mois de février ne sera payées que le mois de mars. Et les charges sociales relatives au salaire du mois de mars, qui représente 60%, ne sera payé que le mois d'avril, et ainsi de suite. Donc, janvier, février, on dit 60% fois 40 000, ça veut dire 24 000. Le mois de mars, 24 000, c'est 60% de 40 000. On a aussi une autre charge relative aux charges diverses mensuelles qui s'élève à 20 000 hors taxes. Et tant que le taux de TVA est de 20%, donc le montant TTC relatif aux charges diverses sera 24 000. Donc l'échéancier ديالهم c'est un l'échéancier mensuel. إذا غنزيد une autre dépense relative aux charges diverses pour un montant de 24 000 mensuellement. On a aussi une autre dépense relative au remboursement d'un emprunt pour un montant de 25 000. L'échéancier ديالو fin de trimestre, c'est-à-dire le mois de mars. إذا غنزيد لنا واحد une autre charge, une autre dépense plutôt, remboursement d'un emprunt le mois de mars pour un montant de 25 000. Bien, d'après l'énoncé lundi, l'ensemble des dépenses prévisionnelles en éducation fait le budget de décaissement, que ce soit les fournisseurs, les salaires,
et les charges sociales. Alors que عندي واحد une autre dépense ما بيناش واللي relative à la TVA, c'est-à-dire à la TVA due. ملي كنجينا هذا le montant هذا, le montant de TVA due est égal au montant de TVA facturé ou bien collecté moins TVA sur les charges. هذيك الشيء خصنا نصاوب un budget relatif à la TVA. Et comme كتشوفوا هنا TVA à payer ou bien TVA due, c'est quoi? C'est un ensemble de TVA facturé moins les TVA récupérables sur les charges. TVA facturé pour le mois de janvier, كنشد كاع les encaissements اللي عندي في mois de janvier et passer par la TVA وفيهم TVA. دابا في هذا البيجي دي زونكيسمون اللي عندي un montant ديال 123 000 TTC, TVA ديالو سي 20%. كنشدها كنقسمها على 6 كنشد 123 000 sur 6 pour me donner le taux pour me donner le montant de TVA du facturé. Pour le mois de février, les encaissements TTC هما 115 200 ولكن هاد 18 500 ما فيهاش TVA. إذا سكيل في غير هاد لي 3 مونطون هما اللي فيهم TVA بوغ التوتال ديالهم هي 97700. باش غنلقى التيفي ديالهم كنشد ديك 97700 كنقسمها على 1.2 باش تعطيني المونطون اور طاكس وكنضربها في 0.2 باش تعطيني المونطون ديال التيفي فاكتوري بيان سور. هي اللي غادي نلقاه هنايا بوغ ان مونطون قلنا 16116. بوغ لو موا دو مارس هي غنمشي للمونطون ديال لي زونكيسمون اللي عندي. المونطون هو 148300. هاد لي مونطون اللي عندي انا كاملين فيهم التيفيا. اذا سكيل فيه غنشد هاد المونطون هذا غنقسمو على 1.2 وغنضربو في 0.2 باش غادي نلقى المونطون ديال التيفيا فاكتوري ديال الموا دو مارس. سيبوزون قلنا كون كان عندي المونطون الطو ديال التيفيا هي 7%. اذا غنشد هاد لو مونطون هذا غنقسمو على 1.7 وغنضربو في 0.07 باش غنلقى المونطون ديال التيفيا. الا كان عندي الطو ديال التيفيا ايدو 14% غنشد المونطون تي تي سي غنقسمو على 1.14 وغنضربو في 0.14. دونك ماشي توجور عندي 20%، راه سا ديبون الطو ديال التيفيا اللي عندي في لي لونسون. دونك انا لقيت دابا لي مونطون TVA فاكتوري مونسيالمون. غنجي دابا التيفيا ريكوبيرابل. التيفيا ريكوبيرابل هي التيفيا اللي كاين عندي في لونسومبل ديال لي شارج باسيبل على التيفيا اللي فيهم التيفيا. عندي فورنيسور دو لاني ان، فورنيسور دو لاني ان وهذا في 3000 وهاد 3000 إذا قلنا راه تي تي سي والطو التيفيا هي 20%. إذا ميم تريتمون اللي درت لي زونكيسمون غنديرو لي شارج. غنشد هاد 3000 غنقسمها على 1.2 وغنضربها في 0.2 باش تعطيني المونطون ديال التيفيا ديال الفورنيسور ديال لاني ان هي 500. بوغ لو موا دو جونفي عندي 6000 تي تي سي غنضربها غنقسمها على 1.2 وغنضربها في 0.2 باش غادي نلقى المونطون ديال التيفيا ريكوبيرابل ديالها اللي هي 1000. بوغ لو موا دو مارس pour le fournisseur N ما عندي حتى شي حاجه علاش لهنا زيرو. اذا سكيفيت دونك TVA récupérable في هذا الموا زيرو. pour le fournisseur traite ou bien le fournisseur payé par traite. un fournisseur payé par traite عندي هنا 15100 هي تي تي سي. اذا باش نلقى التيفيا ديالها غنقسمها على 1.2 وغنضربها في 0.2 باش غادي نلقى المونطون TVA اللي هو هنا 2500. ميم مونطون غادي يخرج ليا في الموا دو فيفري لانه كانت عندي 30000 مقسومه على جوج 15000. اذا 2500 بور موا دو فيفري. بور موا دو مارس ما عندي والو بور فورنيسور تريت. بور لي زاشا بيي او كونطون، لي زاشا بيي او كونطون عندي 4800 6000 8400. خصني نلقى لهم التيفيا ديالهم. التيفيا ديالهم هي المونطون تي تي سي على 1 بلس طو ديال TVA فوا لو طو TVA يعني 4800 على 1,2 فوا 0,2 غادي نلقى المونطون ديالي هو 800. بور الموا دو فيفريي باغاي 1000 علاش لانه عندي 6000. اي بور الموا دو مارس 8400 غنقسمها على 1.2 نضربها في 0.2 ولا غنقسمها على 6 توكور تعطيني 1400.
pour les achats payés par chèque. Les achats payés par chèque 4800. إذا التبية ديالهم نقسمها على 6 غادي نلقى 800. Les achats payés par chèque pour mois de mars هي 6000. 6000 نقسمها على 6 تعطيني 1000 هي التبية récupérable ديالي. Les achats payés 60 jours fin du mois. 60 jours fin du mois عندي هنا 14400 التبية ديالو نقسمها على 6 تعطيني هي 2400. Pour charges diverses mensuelles. Charges diverses mensuelles عندي 24000. 24000 هي TTC نقسمها على 6 غادي يعطيني 4000 دو التبية ديالهم 4000. Voilà, on a le même montant, donc 4000 au mois de février et 4000 au mois de mars. علاش ما درناش في الصالير؟ الصالير ما فيهش تيفيا. علاش ما درناش شارج سوسيال؟ ما فيهش تيفيا. علاش ما درناش في الغومبورسمون دونبران؟ لأنه هذا برينسيبال، لو برينسيبال ما فيهش تيفيا، ما عطانا عليه حتى شي انونسي سكيلفيت انا ما غندير ليه والو نخليه كما هو. إذا تيفيا TVA اللي خاصها تخرج لي هنا c'est quoi? C'est TVA facturée moins TVA récupérable. Pour mois de janvier, pour mois de février, il y a TVA facturée moins TVA récupérable. Pour mois de mars, TVA facturée moins l'ensemble du TVA récupérable. Le total ديالهم total TVA facturé, total TVA récupérable pour mois de janvier 7800. Pour mois de février, il y a 9300 et pour mois de mars, il y a 8800. Il donne 20 500 moins 7800. Je vais une TVA due de 2700. Pour le mois de mars, pour le mois de février, il 16116 moins 9300. Il y a un montant de 6816. Pour le mois de mars, TVA due اللي غتكون عندي هي 24716 moins 8800 يعني 15000. هذه هي التيفيا ابيي. امتى غادي تخلص؟ pour le mois de janvier هاد التيفيا 12700 ما غتخلص حتى الموا د فيفريي. هاد 6800 تيفيا دو mois de février ما غتخلص حتى الموا د مارس. وهاد 15916 ديال الموا د مارس غادي تخلص حتى الموا دافغيل. اذا في ليشيونسي ديالي انا هنا اذا هنا اشنو غادي هنا فوالا 12700 ستخلص هنا 2700 هنا غادي تكون 6800 هاد 15900 ما تخلص حتى الموا دافغيل. ولكن انا ليشيونسي اللي عندي حتى انا كنصاوب بيجي تريزوري ديال 3 بروميي موا اذا سكيلبي ما غاديش تبان عندي انا هنا. عندي واحد ليليمون اللي هو لي زيتيديون ما كردوش ليه البال اللي كيكون في البيلون. كاين البيلون اللي كيعطيونا في الديبي ديال ليكزيرسيس ولا في لينونسي قالوا لنا كوم كوا بانه عندنا اون تيفيا ابيي ديال 8500. اذا ديجا الدوله كتسنى واحد 8500 وعارفه انايا بانه التيفيا ديما كتخلص حتى لو موا سويفون. اذا سكيل في هذه التيفيا جي من داك العام ربما ديال شهر 12 اذا خصها تخلص. امتى غادي تخلص؟ خصها تخلص في الموا د جونفي لانه ديال شهر 12 8500. اذا هنا خصني ندير 8500. دابا نصاوب الطابلو بيان بيجي ديال الديكيسمون ديالي كامله حتى حاجه ما ناقصه. غندير التوتال ديالها بور لو موا د مارس. بور لو موا د جونفي عندي 117800. بور لو موا د فيفريي عندي 132500. Et pour le mois de mars, on a un total de 148 616. هنا دولبان كيكون عندنا لاغوندي. بعد خطا كيكون عندنا هنا لاغوندي ديما المكان اغوندي لا باس كتكون اغوندي على ديزين دو درهم. دونك صوت البيجي دونكيسمون اللي هي هذه. صوت البيجي ديال لي ديكيسمون هي هذه. دونك غنصاوب دابا البيجي يمكن لي دابا نصاوب البيجي دو تريزوري. البيجي تريزوري كيف قلنا عندنا لونسومبل دي زانكيسمون اي لونسومبل دو ديكيسمون افيك ان سول دو ديبيت بيريود اللي كيعدي في لينونسي. اش قالوا لي؟ قالوا لي كوم كوا بانه
l'extrait de balance, il y a une trésorerie de 55 000, plus de 55 000. Il y a ce qu'elle fait, on dirait là, solde initial, plus 55 000. Les encaissements du mois de mars, du mois de janvier, un le budget des encaissements, on dit un total de 123 000. Il y a 123 000. Pour le mois de janvier, le mois de février, on dit un montant de 115 200. Il y a 115 200. Et le mois de mars, on dit un montant encaissé de 148 300. Il y a 148 300. Le budget de décaissement, on dit le montant mensuel, on dit 117 800. هي 117 800 كنحطها هنا. Ensuite عندي 132 500 عندي 132 500. Par la suite عندي 148 616 عندي 148 616. Le budget de trésorerie كتعرفوا كتساوي السولد خصني ان سولد انيسيال plus les encaissements moins les décaissements كيعطيني السولد de fin de période ou bien un solde final mensuel. Ce solde final mensuel est le solde initial du mois suivant. Et ainsi de suite. Quand on dit les encaissements, quand on dit les décaissements, on dit le solde final du mois 2. Le solde final du mois 2 est le solde initial du mois 3. Quand on dit les encaissements du mois 2, on dit le mois 3. Quand on dit les décaissements du mois 3, on dit le solde du mois 3. Solde final du mois 3. داكشي اللي غندير دابا هنا عندي ان صولد انيسيال بوزيتيف دو 55 000 غنزيد عليه 123 000 غنقص منه 117 800 غنلقى واحد الصولد بوزيتيف ديال 60 200. هاد 60 200 c'est un solde final du mois de janvier sera un montant de solde initial du mois de février اللي هو 6200 غنزيد عليه 115 000 غنقص منه 132 000 غادي نلقى واحد المونطون اللي هو 42 900. 42 900, c'est un solde final de trésorerie du mois 2, réuni solde initial de trésorerie du mois 3. On a 148 300, on a 148 616, on a le solde final du mois 3, qui est 42 583. إذن بهذه الطريقة هذه خرجت لي زيكزامان ديالي. إن لا بارتي دو كي سي ام إن شاء الله نصوبوها في الحلقة الجاية. Et à très bientôt.